Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you happy for today. Right now we will meet again with Miss Dia. Miss Dia will teach you about the text and I will give you the clue how to answer the question correctly. Okay? Adik-adikku sekalian, hari ini Kak Dia akan mengajari kalian tentang sebuah teks dan setelah itu Kak Dia akan memberikan clue how to answer the question correctly, menjawab pertanyaan dengan benar. Okay, for the first I will read the text and you have to guess it what is the kind of this text. Okay? Sudah siap adik-adik? Alright, I'm so happy to have a close friend. She is my beloved classmate Fava. We have known each other since we were in grade 8. We were in the same class and we still are in grade 9 until now. Fava is a very kind and friendly girl. She is always ready to help other people. Although she comes from a rich family, she never looks down on other people. She is very sociable and has a lot of friends. She can interact easily with people from different ages. Therefore, she is also popular among teachers and parents. Okay, everybody, you have to guess it. What is the kind of the text? Ayo, kira-kira apa ini? Teks tentang apa? Teks jenis apakah ini? Okay, that's good. Is it a recount text? Ini adalah teks recount. Teks recount is about tell about our experience, tells about someone experience, or the writer experience. Nah, teks recount itu menceritakan tentang pengalaman pribadi seseorang, pengalaman pribadi kita atau pengalaman pribadi orang lain. Okay, that's good. The next, we go on to the first question. Kita beralih ke nomor 1. What is the text about? Nah, teks itu tentang apa? Menceritakan tentang apakah? Nah, to answer the first question, we have to know what is the meaning about the paragraph, what is the meaning about the text, what is the meaning about the story of this text. Nah, we have to know about the meaning inside of the text. I'm so happy to have a close friend. Di sini ada kalimat I'm so happy to have a close friend. Saya sangat senang memiliki seorang teman dekat. She is my beloved classmate Fava. Dia adalah teman sekelas saya yang sangat saya sayangi. Dia bernama siapa adik-adik? Fava. Okay. We have known each other since we were in grade 8. Kita telah tahu satu sama lain semenjak kita ada di kelas 8. We were in the same class. Kita berada di kelas yang sama. And we still are in grade 9 until now. Dan kita masih berada di kelas 9 sampai sekarang ini. Okay, that's good. Adik-adikku sekalian, setelah kita mengetahui makna dari paragraf tersebut atau the first paragraph itu, maka kita akan tahu apa sih jawabannya dari persoalan nomor pertama. Almost the question for the first paragraph, the question for the first question, it will find in the first paragraph.
and it will find in the first sentence. Nah, biasanya kalimat-kalimat berikutnya dan paragraf-paragraf berikutnya adalah mengikuti dari paragraf yang pertama atau menjadi penjelasan dari paragraf yang pertama. Okay. So the best answer is what is your answer? Okay, that's good. Jawaban yang tepat dari teks itu adalah, dari pertanyaan itu adalah, setelah kita tahu dari makna yang sudah kita baca dari teks tersebut, bahwasanya penulis itu menceritakan tentang siapa adik-adik? Ya, menceritakan tentang teman baiknya. Yang tepat adalah the best answer. The best answer is D. Nah, jawaban yang tepat adalah D. Okay. Answer is D. Alright, everybody. Nah, berarti si penulis itu menceritakan tentang siapa? Tentang teman baiknya. Okay, the next. What is the main idea of paragraph 2? Alright, before we answer the question, we have to know where is the second paragraph. The second paragraph is Fafa is a very kind and friendly girl. She is always ready to help other people. Although she comes from a rich family, she never looks down on other people. Nah, she is very sociable and has a lot of friends. She can interact easily with people from different ages. Therefore, she is also popular among teachers and parents. Before we answer the question, we have to know about the meaning of the second paragraph. Mari kita terjemahkan bersama-sama. Fafa is very kind. Fafa is a very kind and friendly girl. Fafa adalah seorang gadis yang sangat baik dan sangat ramah. Dan gadis yang ramah. She is always ready to help other people. Dia selalu siap untuk membantu orang lain. Although she comes from a rich family. Walaupun dia berasal dari sebuah orang yang kaya. Walaupun dia berasal dari orang yang apa adik-adik? Yang kaya. She never looks down on other people. Dia tidak pernah merendahkan orang lain. She is very sociable and has a lot of friends. Dia sangat sosialis. Dia bisa bersosialisasi. Dia sangat sosialis orangnya. And has a lot of friends. Dan memiliki banyak teman. She can interact easily with people from different ages. Dia dapat berinteraksi dengan mudah dengan orang-orang dari berbagai usia, dari perbedaan usia. Jadi usia apapun orang-orang itu, maka dia bisa berinteraksi, ya. Meskipun dia tua, muda, remaja, tapi Fafa bisa berinteraksi. Therefore, oleh karena itu, she is also popular. Dia juga popular, terkenal. Among teachers and parents, di antara guru-guru dan para orang tua. So, we come to the second paragraph. What is the main idea of paragraph 2? Apa sih ide utama dari paragraf yang kedua? Ternyata setelah kita mengetahui makna yang ada di dalam paragraf yang kedua, jelas bahwasanya jawabannya adalah apa, adik-adikku sekalian? Ide utama pada paragraf kedua, almost the main idea of each paragraph, it can be found
It can be found in the first sentence. Dapat ditemukan di kalimat yang pertama atau di awal kalimat, di awal paragraf tersebut. Nah, untuk kalimat-kalimat berikutnya itu bagaimana? Kalimat-kalimat berikutnya hanya menjelaskan dari kalimat yang pertama atau awal paragraf tersebut. So, the best answer for the second question A. That's good. Adik-adikku sekalian, jawabannya adalah A. Fafa is good characters. Why we answer A for the second question? Because Fafa is a very kind and friendly girl. Fafa adalah seorang gadis yang baik, yang sangat baik dan gadis yang ramah. Itu masuk apa adik-adik? Masuk sifat. Sifat yang baik. Sifat yang baik adalah apa? Ramah. Suka membantu orang. Ya, walaupun dia berasal dari orang yang kaya. Oke? Understood everybody? Alright, good. The next, number 3 or the third number or the third question. The underlined word is she can interact easily with people. Kata yang bergaris bawah, she can interact. We have to know first. What is the sentence? Nah, sentence-nya adalah di sini. She can interact easily with people. Di sini ada kata people. Ya, kata people. Jadi kalau ada kata people, she can interact, berinteraksi. Berinteraksi itu dengan orang-orang bagaimana penyebutannya atau bagaimana kita bisa menjelaskannya? Ya, dengan orang-orang itu mereka atau dia bisa berkomunikasi. Itulah kata yang tepat dalam mencari makna yang paling dekat atau makna yang paling mirip or the same meaning with the interact. Apa jawabannya adik-adik? Adalah communicate. Ini jawabannya adik-adikku sekalian. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara menjawab dari setiap persoalan. So right now we know about how to answer the question. Pertama, kita harus tahu dulu makna yang terkandung pada teks tersebut. Kedua, setelah kita baca soal tersebut, kita harus memaknai dari pertanyaan itu. Pertanyaan itu sasarannya ada di mana? So where is the purpose? The goal of the question. Nah, jadi kita harus tahu tujuan dari pertanyaan itu ada di mana. So, after that we can get it about the best answer. Setelah kita tahu sasarannya atau tujuan dari pertanyaan itu, maka kita bisa menjawab dengan benar pada setiap pertanyaan tersebut. Okay, everybody, that's all the clue from Miss Dia. Thank you so much for your attention. We will meet again in the next time with Kak Dia. So, my message for you, pesannya Kak Dia, you have to study hard. Don't forget to read a lot of the books and don't be lazy to learn about every kinds of the material. Okay, that's all from Miss Dia. Thank you so much for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.